अवसर में राज्य सरकार सब कौन शिक्षा कौन कर स्वास्थ्य कौन कर विभिन्न नारी शक्ति कौन कर युववर्ग कौन कर सामाजिक न्यायता जनगण कौन आज आम रथ परिक्रमा कार्यक्रम एवं बर्तमान विभिन्न सरकारी कर्मचारी विभिन्न विभाग सरकारी कर्मचारी उपस्थित रहते निजर विभाग कौन कौन उन्नयनमूलक काम आपने आवास गृह वार्ड बंटन कर निश्चित भाव में 10-15 जन थे कि बर्तमान जेहतु समय कम आम अति कम 2 जन लोक ही आम वार्ड एवं सम्मानित करेंगे संगे आमर जो 300 किलो काम कर सम्मानित कर तेणु बर्तमान मुझे मैडम को अनुरोध करी से आवास योजना जो आमर अच्छे अंत्योदय आवास योजना लोक मैंने वार्ड पाइबा दरकार भगवती रणा आपण केते खुशी तो सरकार जो आपन को ये घर खंडे देला तो आपण जेहेतु जने असहाय महिला बोली आपन जो घर खंडे देछि एटा आपण पैसा भी संगे संगे पाई जाई छथि ना पाई ना अच्छा ए पैसा संगे संगे मिल जिवो आपण यथा शीघ्र घर खंडे करी आपण निश्चित भाव रहबा को चाहिबे ना नहीं अच्छा मोहन सरकार कथा जे कथा बुझी तो ठीक है वो आइछंती नुनिमा दिगल ना सब उठा फोटो फुल हाँ ठीक अच्छे धरन धर बालीगुड़ा दुईटा भर जो ये 300 दिन कम्प्लीट कर विभीषण माझी एक नंबर नहीं बड़े तहसीलदार साहब आसी पहुंचती सी बर्तमान पुनर्बार से किसी पोस्टा जो मैंने योग्य से तो पाइबे निश्चित भाव में किंतु समय कमी दृष्टि किसी कौन द्वंद्व ना तो धन्यवाद सर को अनुरोध करी बर्तमान पोटा काका ना सांसद अच्छे वर्णन करेंगे टिकरड़ी सन्नी कौन टिकरड़ी किए बहुत खुशी लगे कि आज
ଗ୍ୟାଦରିଂ ରେ ନିଜକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ବି କହିଲେ ପଟ୍ଟାଟା ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କର ଦେବି କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅଛି ପାଖାପାଖି ଯାହାକୁ ଖବର ମିଳିଛି 40 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପଟ୍ଟା ମିଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତ ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟା ମିଳିବ। ତ ଏଇଥିରେ ମୋର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଖାଲି କହିବାର ଅଛି ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୁ ଦିଆଗଲା ଚାଷ କରିକି ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସେଠିକାର ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିଦେବେ ଆପଣ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଆସିଥିଲେ ବହୁ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ଜମିକୁ ଫିକ୍ସ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜମିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ କି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ କି ଆପଣ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି କି କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଛି ବାହାରୁଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଦ୍ରବ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିକି ଆପଣ ସେଥିରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ଆଉ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଫିସର ଏଇଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବି ଯେକୌଣସି ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେମିତି ହେଲ୍ଥ ଆମର ଚେକଅପ୍ କରାଯାଏ କି ଆମକୁ ଜ୍ୱର ଗୋଟିଏ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଲଗେଇବା ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ ଆମେ ଯେ ମାଆକୁ ଯଦି ଯତ୍ନ ନେଉଛେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇକି ତାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନେବା ଖାଲି ଗଛଟା ଲଗେଇଦେଲେ ହବନି ଏ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଆସି ଗଛ ନେବୁ କହି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ଗଛ ଦେବୁ ଗଛ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ନଥିବ ତୁ କହିଦେବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା ତ ସାରା ନିଅନ୍ତୁ ଲଗାନ୍ତୁ ତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ତାର